for me to have the opportunity to share and to spread what we are finding here. And I'm sorry. Prije svega, dobrodošli i zahvaljujem što ste danas ovdje. Meni je drago što imam mogućnost da kažem malo više o svom iskustvu i onome što radim ovdje. Unfortunately for me, in the world in which we are living nowadays, my position is a very hard position. Zbog svijeta kako ga danas imamo organizovano, ova pozicija je zapravo jako teška. I'm an archaeologist and as you know the scientific community is totally against the project. Ja sam arheolog, kao što znate, naučna zajednica je uglavnom protiv ovog projekta. But since the conference started 2 days ago, I had the chance to speak with a lot of scientists and with a lot of people interested in the project. Ali od kada je konferencija krenula prije 2 dana, imala sam šansu da govorim sa velikim brojem naučnika i sa ljudi koji su zainteresirani za ovaj projekt. And I had even the chance to speak with people skeptical about the project. I oni su imali šansu da govore sa onima koji su skeptični iz ovog projekta. But it's a great opportunity because usually skeptical people don't want even to come here and see with their own eyes. Oni koji su skeptici jednostavno ne žele da dođu ovdje da svojim očima vide fenomene koje imamo. So thank you for coming. During the conference I will present new discoveries we have done inside the Ravne tunnels. Još jedan put zahvaljujem na dolasku, tokom konferencije imat ću prilike da pokažem nova otkrića koja smo napravili unutar kompleksa Ravne, ispod zemlje. Dr. Osmanagić before said that we want to present answers. Dr. Osmanagić je ranije rekao da mi želimo da pokažemo odgovore. I'm telling you now from an archaeological point of view it will be very hard to offer you answers. Sa arheološkog stanovišta bit će teško da vam ponudimo samo odgovore. We have unique structures and unique artifacts, so it's always a new challenge in order to go on and try to discover, to obtain some answers. Ovdje imamo jedinstvene arheološke strukture, jedinstvene artefakte i bit će teško da uobličimo sve te odgovore ovom kompleksu. So thank you again. If you have questions, Još jedan put hvala, ako imate pitanja, izvolite. Engleski nije najbolji, pa će govoriti na talijanskom, na engleskom. Because it's important to understand the message. Il mio gruppo di ricerca è arrivato qua circa un anno fa. my research group arrived here almost 1 year ago. Moja istraživačka grupa je došla ovdje prije godinu dana. E non riuscivamo a capire come mai tutto il mondo archeologico era ostile a questo progetto. And we couldn't understand and realize why all the scientific community was against the project. I nismo mogli da shvatimo zašto je naša zajednica protiv projekta. Poi abbiamo capito che qui c'è qualcosa che può cambiare la storia come il tempo. And we realized after that here there is really something that can change history. A onda smo shvatili da se ovdje nalazi nešto što će promijeniti. In effetti, dopo un anno di ricerche abbiamo trovato parecchie cose. And in fact, after 1 year of researches, we found a lot of things. Već nakon godinu dana istraživanja smo našli jako puno stvari. Con l'amico Heikki Salonen da Finlandia abbiamo studiato per molto tempo gli ultrasuoni e abbiamo capito che le emissioni di ultrasuoni che ci sono qui non sono assolutamente naturali. With our friend Heikki, we were studying ultrasound emissions, and we realized that the ultrasound emissions we have here in Visoko are definitely not natural. Sa našim kolegom Heikki Salonen iz Finske smo snimali fenomene ultrazvuka i shvatili da to ne može nastati prirodnim putem, dakle da ima vještačke izvore. C'è ancora qualcosa che sta funzionando dentro la piramide. There is something that is working inside the pyramid. Postoji nešto što radi unutar piramida. E anche la nuova scoperta sotto il piano di calpestio dei tunnel di Ravne
la struttura sotto il piano di caratteristiche può confermare tante cose sulla civiltà che è vissuto bene. And even the new structure we have found under the pavement inside the tunnel will be able maybe to give some answers about this of a civilization. I sa otkrićem nove strukture koja se nalazi ispod puta, ispod površine u podzemnom labirintu ravne, vjerojatno ćemo moći reći nešto više o civilizaciji koja je bila ovdje visoko. Penso che i prossimi anni saranno molto interessanti. Grazie. I think that the next years will be very interesting. Thank you. Ja očekujem će sljedeća godina biti jako interesantna. Journalists must be always very skeptical. I do research on unexplainable artifacts since several years all over the world, and I visited many strange places. Dobro jutro, dame i gospodo. Novinari moraju biti po prirodi svog posla kojeg obavljaju skeptici. Ovo je gospodin Klauss Dona iz Austrije i on je tokom svoje karijere posjetio veliki broj mjesta širom čitavog svijeta i naše artefakte koje je vrlo teško objasniti. When I got the invitation to this conference, I was very happy because I follow the work of Sam since many years, and I know that he has the same big problems which I have, that if the official science cannot explain something, they will automatically refuse to talk about it, or they will say everything is a fraud or everything is natural. Nature does many things, but not something like you have here on this place. Kad sam dobio poziv za učešćenu konferenciji, bio sam jako sretan i zadovoljan, jer sam godinama pratio razvoj ovog projekta. I ono što je interesantno to je da kada službena nauka ne može nešto da objasni, ne može nešto da postavi, oni obično to ignoriraju, odbacuju, proglašavaju prevarom ili jednostavno kažu da je tamo sve prirodno. A few weeks ago, I would say 2 weeks ago, I met a German friend again, and he invented a new high technology system. Prije nekoliko sedmica sam sreo svog njemačkog prijatelja koji je izumio novi tehnološki sistem. So I asked him, please do me a favor and make me a scan from the Sun Pyramid in Bosnia. I zamolio sam ga da mi učini uslugu i da skenira bosansku piramidu sunca. He is able to scan down 3,200 meters under the ground level. Ova nova tehnologija omogućava da se skenira 3200 metara ispod površine zemlje. And I will show tomorrow morning tomorrow evening on my speech, I will show you some scans on, he made the drawing of the tunnel system. He found an unbelievable tunnel system inside the Sun Pyramid with many rooms and everything. I ja ću sutra navečer tokom svog govora predstaviti rezultate ovog skeniranja koji će pokazati postojanje podzemnih tunela i prostorija unutar piramide sunca i ispod bosanske piramide sunca. I can just say, in the future, I will ask him also to help Sam to make other scans from the surrounding area. And please believe me, you are the voice of your country. Please help Sam to spread these informations, and don't worry. It's a big sensation, and that's why the official science cannot accept that there is such a sensational archaeological place here in Europe, that there are pyramids in Europe. This is unbelievable, but you have the biggest one, and you have a great, great sensation in your country. Thank you. Kada se vratim u Austriju, ja ću tražiti da pokrijemo i oblast podzemnog labirinta Ravne, da vidimo što se tamo nalazi. I ovim putem želim da kažem, pomozite ovom projektu, jer ovaj projekt krije velike senzacionalne tajne, koje su potvrđene, koje će sigurno promijeniti istoriju svijeta. I vas pozivam da budete donosioci i širitelji ovakvih pozitivnih vijesti u čitavom svijetu.